सिलगढीमा बिजुलीको खम्बामा आगो लाग्नाले इलाकामा देखियो उत्तेजना। सिलगढी शहरको 18 नम्बर वार्डमा बिजुलीको खम्बामा आगो लाग्नाले इलाकामा धेरै उत्तेजना देखिएको छ। उक्त घटना शनिबार बिहानीपखमा घटेको हो। स्थानीय बासिन्दाहरूले बिजुलीको खम्बामा आगो लागेको देख्न साथै फायर ब्रिगेडलाई सूचना दिएका थिए। घटनाको जानकारी पाउनसाथ दमकल विभागका कर्मचारीहरू आइपुगेर आगोलाई निभाउन सफल बनेको छ। स्मरण गराइन्छ कि आगो कसरी लाग्यो भनेर अग्निशमन विभागले जाँच सुरु गरेको छ। हम गया वहाँ बोला कि आग लगा हुआ है पुल में, तो कहाँ पे हमसे REC क्लब के सामने, तो हम फोन कर रहा है सर, गाड़ी वाला चला जाएगा, अभी तक नहीं है। अभी देख लो लाइट पोस्टे কিছুক্ষণ মানে আগে দেখলো যে প্রথমে ধোয়া হতো, তার মানে কেবলের একটা বক্স ছিল এবং ওই বক্সটা জ্বলে একদম পুরো আগুন হয়ে গেল। তারপর ফোন করা হলো, ফোন করার পরে লোক লাগলো, আমরা কেউ এক দুদিন অফিসে দুজন অফিসে চলে গেলাম। যাওয়ার পরে এদিকে ফায়ার ব্রিগেডে চলে আসলো। মানে কাজ করতেছি, উপরে থেকে দেখি আগুন লাগতেছে। তারপর তো সব লোকজন আসলো, আইসা জল টল বালু ঠল দিয়ে নিবাই। আপনারা ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করেছিলেন? হ্যাঁ, আমি কই না, আশপাশের লোক করেছে। তো ফায়ার ব্রিগেড কি বললো আপনাদেরকে? হ্যাঁ, ফায়ার ব্রিগেড আসলো সাথে সাথেই। হ্যাঁ, এসে 10-15 মিনিটের মধ্যে আসলো, আইসা দেখলো ঠেকলো, ততক্ষণে নিভে গেছে।